तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। अब हम चलते हैं और हमारा भाई लाठी ले रहा है लाठी। तो हम लोग निकल पड़े तुम जंग के सफर में। आगे क्या मारता है? आगे वीडियो तो बात दो ना। हो ना हो केवल धरो है माता से वो वीडियो में करो ना करता है ना नहीं बहुत सी क्रिमिनल लोगों गान लगाई थी ना बेटा तेरा कोई नहीं तेरे पैसे नाम दा फर्स्ट टाइम ऐसी जेल को ले लो आगे जगह लेते हैं ना আমরা ফার্স্ট টাইম আইছি আমি কিটা কইছি আমরা কেউরে পাইছি না হয় লইনা যদি লাগে না তে তার ওরা কোনো কাগজ বুঝি गुरु गुरु यानी पीठी दीदी बड़ा का बड़ा साइराटा 32 320 টাকা 320 টাকা না 300 টাকা 320 টাকা দিন 80 টাকা গেলে 320 হতো তো কিনে করলি ফোন লাগা আসলো এরকম ফলো করতে হয় 10 200 Hello teman. Woi mana gue mori? Kebalaru. तो गाइस देख सकते हो मन्ना का लगा देगा बाजार की ओर बढ़ता है बाहर होके लाइन ভিডিওতে ফটো বা করলাম ইনা সুন্দর লাগে না আর
বেকারি গাড়ি ধরে ডর করে না দেও মনুরে মনু তারে এখন মারি তা আখে বাবা এমনি ডর করে সুন্দর ওয়াই রেসা ও দেখো তারা ও তাখরে তুই ওই বে কিতা বা বে আউনো ওবাই যাই আগে এখান বেশ আবাই দিয়া সব যাইবা হাই জলদি ইতা বাড়া রে মানু আইলে না রইতা তোর লাগি কয় ঘন্টা ওই ভিডিও দেখিলতাম লাস্ট পর্যন্ত আরে আল্লাহ অত সুন্দর নাই তারা দেখাই দেন ও দেখরে তারা মন দিয়া দিবা এলি না সবাই ভিডিও করতে দেখতে দেখতে আস্তে দিন দিয়ে ক্লিপ লইয়া লইয়া জায়গা দেখো তো বাদে বাকি বাদে দেখাই এখানে সমাপ্ত।